हाई फ्रेंड्स हमें आज के अनबॉक्सिंग करब सैमसंग गैलेक्सी F14 5G। सो चलो देखा जाक। तो जेहेतु ये फ्लिपकार्ट থেকে ओपन बक्स डेलिवरी छिलो सेक्षेत्रे कुरियर बॉय अलरेडी आनबक्स करे दिएछिलो डैमेज चेक करार जन्य। देखा जाक कि आछे। तो फार्स्टे आमरा देखते पाচ্ছি একটা सिम टुल। देखा जाक एर मध्य आर कि आछे। एर मध्य आछे একটা टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल, यूजर मैनुअल, और सेरकम किछु नेই एर मध्य कोनो चार्जार नेই। तारपरे आमरा देखते पाচ্ছি बक्सের মধ্যে আমাদের হ্যান্ডসেট আছে। এটা গ্রিন কালার আছে, 6GB 128GB রম। सो बेल्ट क्वालिटी वाइज मोटामुटी ঠিকঠাক प्लास्टिक ग्लास, सामने डिसप्लेते गोरिल्ला ग्लास 5G আছে। साइड मिरर फिंगारप्रिंट लक स्क्रिनेर साथे और पेछने 50 मेगापिक्सेल साथे आछे 2 मेगापिक्सेल माइक्रो 3 पॉइंट जैक स्पीकर चार्जिंग पॉइंट। चलो ओपेन करा जाक। पासपोर्ट कमप्लीट कट। प्रसेसर আছে Exynos 1330। फास्ट लुक